將以康城行中途站 This train will stop service at Johannesburg. 請勿靠近車門，請不進行Please stand back from the train doors. Next station, 循環道。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors.
列車將喺4分鐘後由2號月台開出。下一班前往调景岭的列车会在4分钟后从2号月台离开。The next train to Teo-Kim-Leng will depart in 4 minutes from platform number 2. 列車即將由2號月台開出。下一班前往调景岭的列車会从2号月台离开。The next train to Teo-Kim-Leng will depart from platform number 2. 為閣下安全着想，車門正在關上嘅時候，請勿衝入車廂，或阻礙車門關閉。多謝你了。為保安全，他們在當場情況和記錄上，也向特殊保安全的問題。Please don't rush into the train or block the doors as they are closing. Thank you. 5班列車暫停服務，往油塘至北角各站嘅乘客，請喺本月台等候下一班車。本班列车暂停服务，前往油塘到北角各站的乘客，请在本月台等候下一班车。This train has stopped service. Passengers for stations from the outer terminal. Please wait for the next train at this station. The train to the terminal is arriving. 本班列車暫停服務，往油塘至北角各站嘅乘客，請喺本月台等候下一班車。本班列车暂停服务，前往油塘到北角各站的乘客。本班列車將不會載客，不便之處敬請原諒。